6:38 mi na abot, mga 6:35 gid mi na abot diri sa El Pardo gikan mi og syudad. Karon pa gid mi naabot diri. Alright, di ta kalahos kay tungod sa tuang sa sitwasyon sa tuang dalan. So diri ra gid mi tama no. So karon mag-start na mi og diskarga. Friends, hi. Oy, kanang kuan. Enting. Unsa naman gida? Bugas. Ang imo po day, unsa imong gidala day? Electric fan. Ipadala na ni kuan ni Isis ang TV si Isis padala na. Ataka ning Isis dangoy. Sige gigana si Isis ba. Thank you sa motor, Uncle Brian. Thank you sa motor. Ay. Siya gay makadula ato kay sa iya man gitong edad. Alright.